Residents of Saidra ADC village locked the Belwari Rural Development Block on Tuesday in a protest. The public unlocked the gate and ended their demonstration after the block development officer promised to meet their demands after the Durga Puja festival. According to the incident report, it was learned that the developmental works in Saidra ADC village was going on from the last 3 months. However, it was allegedly reported that the Panchayat Secretary of Saidra has siphoned the budget amount of area development illegally. After this complaint, the Panchayat Secretary was transferred. After that, all the ongoing development work was stopped. It was also learned that no other person was willing to take the responsibility of the Panchayat. Consequently, the villagers were not provided their regular wages. Durga Puja festival is coming ahead. On the other hand, the public frustrated due to unpaid wages, which is why in anger, the public locked the block development office of Saidra. जों साइमानो जे आगस्टनि 26 तारिखआव जे सिनारक खरकसा भिलेजआव जे इनचार्ज दंनाय रनजित देवरमा कायसा प्रक्सिट सिगनेचार भिडिअनि नावै ब बेंगआव थाङै मानजामान परे बनो आरनि सिने साइद्रा बिसि पन्चायतनि कुबि फैके बनो अर पुस्टिं छलायै ब्लकआव एटाच टु ब्लक लायै आमनि परे बनो कुनु लेटार इस्यु बखाया सस्पेंशन बखाया बा सुकस बरिया ओंगे आमनि परे बरो इनभेस्टिगेशन टीम रहमान परे ब्रक ताम खलाया जे 2024 मार्च पर्यंत 25 मार्च पर्यंत सॉरी 24 मार्च पर्यंत अपडेट दङ आमनि परे अपडेट करे तो फानो ब्रक ताम खिजानि पंचायत तो तैसे थांगै 15 तारिख हिया 15 तारिखनि हिया 15 तारिख गंके नुगुखा जे जतो केसबुक अपडेट दङ बट विदाउट अथॉरिटी सिग्नेचर करे ओंके आबरंनो तैजों जे बिनि करप्शननि बमसुक जे बरांग और खरस खलाय हायकिया आम बरकसनो खुनुगिया गाम बागैसों दिनै बंनो टाइम बरखासों 26 तारिख आगस्टनि सिमिं दिन पर्यन्त बंनो टाइम माने बरकुन एक्शन नाइन बागैसों और ब्लक तालामारखा प्लस तैकायसा कप उनके बेलाय केनो दुर्भाग्यसों आबुंके केबो ताबुसिनि साइद्रा पंचायत इनचार्ज नानानि सयांगमन बागै बरबो जोंनो रिमेया पंचायत आम बागैनो जों तालारखा दिनो बेलबारि आरदि ब्लक तामिन सय माखाय भिडिअ ताम साखा ताला भिडिअ कायसानो एसुरेन्स खायगासिनो दुर्गा फुजान सिगां जागिनि पेन्डिं काम आबो रिज्यूम मोंनाय माने सलिनाय ताइ जों दिनै तिनताव अर जरानिया एसडीएमआई नुजाखा मिटिं आर मिटिंनि थेके जों साइमानानो ताम बम तैब्र एसुरेन्स बाट जों कायसानो मेसेज होनाय जों बिसि टाइम रिमिया अ साबदान बिसिं बर जुदि इनचार्ज टीम मथे रिमियाके जों ताइसा बाइक दखेनो जों अ बेलबारि आरदि ब्लक तालामा रुफिउनाय दुटा मासनो दुइ मासो जतो पंचायत मानखा माने एपर जासनो रनजित साथनो जों माने ब चिताब्रुवानो होई बार साव एरपर ngakano ब दुइ मासो जोंथ जतो पंचायत जों सावो याखै खबर होनाय दङ ओंखाय जतो पंचायत जा ओंखाय मानबायखा जों सबा माया ओंखाय अम हाय खैमं कता 5टा मासनि थाखाय आफुन गाकले कोताबो रां सावो हाय जाते बच्चोनि खनाका ngetang nok tam na tomungनाय जों तो जालानांगौ जों मारा मुसुका दा भिडिअ ताम सानम भिडिअ
ভিডিও তো বনো সে দুসরি দङ kan tapse je no tala mani tam phol mangka tau video video ma malai faika tam sapaika nong no video ভিডিও কে ব্লক সাওয়া হাই ভিডিও মানে বনো সুঙে নাই জাস্ট নো জাস্ট যে অকয় রাংরা ফাকে তে তারপর সের ভাই আর নাম ni tau video to phai se tam sapai kan সুতো তম হিসেবে ভিডিও তাও দিদি সাথে When asked by the reporter, the video stated that the initiatives will be taken forward only after a meeting with the team of Panchayat. আজকে দেখলাম বেলবাড়িয়া ব্লক অফিস তালা দেওয়া হয়েছে কি কারণে তালা দেওয়া হয়েছে এটা সাহায্যে একটা ভিলেজ কমিটি আছে আমাদের বেলবাড়ি ব্লকের আন্ডারে তো এই ভিলেজ কমিটির যে ইনচার্জ ছিল তার কিছু আর্থিক অনিয়মের কারণে আমরা ডিসি ইনচার্জকে ওখান থেকে সরিয়ে আমাদের ব্লকে নিয়ে আসি এবং অন্য আরেকজনকে আমরা এই চার্জটা নেওয়ার জন্য বলেছিলাম তো ওনার চার্জটা এখনও নেওয়া হয়নি বলে ব্লকের কাজকর্মে কিছু অসুবিধা তৈরি হচ্ছিল এতে সাহায্য ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত যে সমস্ত লোকরা আছেন ওনারা সাফার করছিলেন সেই বিষয়ে ওদের সঙ্গে এসেছিল একটা টিম ওদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে কোন অ্যাকশন নিয়েছেন স্যার যে আগের যে রঞ্জিত দেবনাথ যে সেক্টর যে আমরা যা যা ঘটনা ঘটেছে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়েছি পরবর্তী সময় যা ইনকোয়ারি চলছে সবটা বিষয় নিয়ে The public unlocked the gate and ended their demonstration after the Block Development Office promised to meet their demands after the Durga Puja festival. Reported by Prabir from Khumlung, Chinikhara.